हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। गुज़िश्ता कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ था कि पाकिस्तान में ज़्यादा अरबी नस्ल लोग जो है वो कौन हैं, या ऐसे लोग जो जिनके एंसेस्टर्स या आबा व अजदाद का ताल्लुक जो है वो अरबों से हो सकता है। अब अरबों में जो है मतलब सिर्फ सऊदी अरब और यूएई और ये इलाके नहीं आते, बल्कि ये एक पूरा रीजन है जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ था कि अरबी और नस्ल डीएनए से हमारी मुराद जो है वो क्या है। अच्छा, उन वीडियोज में मैंने आपको बताया हुआ था कि डीएनए के ऊपर जो तहकीक हुई है, जो जीनियाती साख्त पे तहकीक हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में बलोचों के अंदर ज़्यादा जो अरबी डीएनए है वो पाया जाता है, अरबों का। इसका मतलब ये है कि उन बलोचों के जो ट्राइब्स हैं उनमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके आबा व अजदाद का ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब से हो सकता है, या अरब जो है जो माइग्रेट माइग्रेट होके इन इलाकों के अंदर आए तो वो इन पॉपुलेशंस के साथ मिक्सअप हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बलोचों के बाद पठानों में भी ये डीएनए जो है मतलब काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। और ये पंजाबी मुख्तलिफ ट्राइब्स के अंदर भी पाया जाता है, कुछ ट्राइब्स में नहीं है लेकिन बाज़ ट्राइब्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए। कुछ लोगों ने कहा, बलूचों ने कहा कि हम अरबी नहीं हैं, और ये बात बिल्कुल झूठ है। जबकि ये जो कि डीएनए की तहकीक है, आपके जिनोम के ऊपर ये तहकीक हुई है, तो इस तहकीक में गलती की गुंजाइश जो है बहुत ज़्यादा कम है या न होने के बराबर है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्राइब्स जो हैं अपना ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ कौमों के साथ जो है वो जोड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस पठान हैं तो बाज़ पठान ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है कोई जीव्स के साथ है या हम उनके डिसेंडेंट्स हैं। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा ताल्लुक, हम सैयद हैं, हमारा ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब के अरबों के साथ है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम जो है वो आर्यंस हैं। बाज़ क्या क्लेम करते हैं, मुख्तलिफ क्लेम्स हैं जो लोगों से लोग करते रहते हैं। जो डीएनए की तहकीक हुई है रिसेंटली, ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा टूल है जिसकी बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि किन लोगों के आबा व अजदाद का ताल्लुक है वो कहाँ से है। तो ये तहकीक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसमें बाद लोगों ने ये भी एतराज़ उठाया कि ये जो आप डाटा शेयर करते हैं तो क्या ये वैसे ही किसी ने ग्राफ बनाए हुए हैं, या कोई ट्रीज वगैरह बनाए हुए हैं, या ये कोई साइंटिफिक जो है मतलब पेपर्स हैं जिनके ऊपर ये तहकीक हुई है। तो ये मैं जो जितना भी डेटा लेता हूँ, जो लेटेस्ट जो है रिप्यूटेड जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं, जो साइंसी जरीदे हैं, उनमें पब्लिश होती है। वो रिसर्च मैं आपके साथ जो है मतलब यहाँ पे शेयर करता हूँ, और उसकी बुनियाद पे अगर कोई क्लेम भी करता हूँ तो उसकी बुनियाद पे करता हूँ कि ये रिसर्च पेपर्स यही कह रहे हैं, लोगों के डीएनए के ऊपर जिन लोगों ने काम किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस ये एक पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं, पेपर का टाइटल भी देख सकते हैं, ओरिजिन एंड डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप J1M267। ये पेपर जो है मतलब साइंटिफिक रिपोर्ट्स, जो कि बड़ा रिप्यूटेड जो है मतलब एक जरीदा है साइंसी, उसमें पब्लिश हुआ है 2021 के अंदर। और साहकियान आयतर है, साहकियान एट al का ये पेपर है। इन्होंने कंप्लीट जो वाई क्रोमोसोम है इन पॉपुलेशंस का, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो कि वेस्ट एशिया या जो अरेबियन पेनिनसुला, टर्की तक के इलाके, ग्रीस, आर्मीनिया तक के इलाके के लोगों के सैंपल्स जो हैं वो लिए, और उनमें कंप्लीट वाई क्रोमोसोम जो है मतलब सीक्वेंस करके उसकी बुनियाद पर उन्होंने देखा कि किन लोगों का ताल्लुक जो है वो कहाँ से है। बाज़ लोगों ने उस वीडियो में ये एतराज़ उठाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जिनका ताल्लुक अरबों से हो सकता है, यहाँ पे J2 जो हैप्लो ग्रुप है वो है, और J1 नहीं है। अब ये जो J1 हैप्लो ग्रुप है, J1M267 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हैप्लो ग्रुप ज्यादातर जो है मतलब जो आज के वेस्ट एशिया के जो लोग हैं, जिसमें पूरा जो है मतलब अरेबियन पेनिनसुला और इर्द गिर्द के सारे इलाके, टर्की, आर्मीनिया, कैसस तक के इलाके आते हैं।
इनमें ये J1M267 या इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो आ, यहाँ पे प्रेवलेंट है। उसके ऊपर यहाँ के ये ग्रुप है, इन्होंने तहकीक की वाई क्रोमोसोम सीक्वेंस करके, और फिर उसकी बुनियाद पर इन्होंने देखा कि क्या ये जो J1 हैप्लो ग्रुप है ये दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर भी पाया जाता है, और वहाँ पे कौन से जो है मतलब वो पाए जाते हैं, इसके ब्रांचेस पाए जाते हैं या सब ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है। इस पेपर को जब मैंने पढ़ा और मैंने उसको देखा, तो ये जो प्रीवियसली जो दो वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, ये उस तासुर को जो है वो री इन्फोर्स करता है, या उसको ज्यादा जो है मतलब क्रेडिबिलिटी देता है कि जो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि बलोचों का जो ताल्लुक है वो अरबों के साथ कंपेयर टू अदर पॉपुलेशंस वो ज्यादा है, पंजाबियों का भी है, सिंधियों का भी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये जो ताल्लुक है ये कोई रीसेंट हो, रीसेंट माइग्रेशन हो। इस पेपर में ये लिखा गया है कि जो J1 हैप्लो ग्रुप है जो कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर पाया जाता है, उसमें उसका एक सब ब्रांच है जिसको J1 1A P58 कहते हैं। तो वो हैप्लो ग्रुप भी पाया जाता है पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन दूसरे भी पाए जाते हैं। और ये ताल्लुक बहुत एंशंट हो सकता है, यानी हजारों साल पहले का जो आना जाना था अरबों का इन इलाकों के अंदर, और यहाँ पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप हुए। तो उसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई रीसेंट इवेंट्स ये हुए हैं, या गुज़िश्ता 1000 साल में 1500 साल के अंदर जो है मतलब ये अरब यहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो गए। इस पेपर में ये भी कहा गया है कि अरबों की जो माइग्रेशन है वो इन इलाकों के अंदर यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आप एस्टिमेट इन्होंने लगाया हुआ है कि उस वक़्त से लेके ये माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो ये चल रहा है। अब यहाँ पे इस पेपर में अगर मैं नीचे जाऊं तो मैं बलोचों का और पंजाबियों का और सिंधियों का आपको बता सकता हूँ कि वो उनका जो वाई क्रोमोसोम है वो कहाँ पे ले करता है। ये इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसको अगर मैं लार्ज करूँ तो आपको जो है ये नजर आ जाएगा। ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है जो कि इन डीएनए को जब प्लॉट किया इन्होंने, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस अरबों के मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों का के सैंपल्स लेके, जीव्स के सैंपल लेके, और पंजाबियों के सैंपल लेके, बलोचों के सैंपल लेके, तो इन्होंने देखा कि ये जो आपको ये ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है ये बलोची हैप्लो ग्रुप है जो कि लाई कर रहा है यहाँ पे। ये पंजाबी हैप्लो ग्रुप है, ये सिंधी हैप्लो ग्रुप है, जो कि आर्मीनियन या अजरबैजानियन या दूसरे जो इलाके हैं अरबों के करीब करीब के जो इलाके हैं, या लिवांट के जो इलाके हैं, वहाँ से ये मैच करते हैं उन पॉपुलेशंस के साथ। इसमें कुछ यमनी भी हैं। अ, इसी तरह ये जो हैप्लो ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ थोड़ा सा, ये J1A1P58 ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो है ये काफी जो मजीद इस ये जो बड़ा ग्रुप है इसकी जब बाइफरकेशन हुई है, तो ये हैप्लो ग्रुप यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये इवॉल्व हुआ है लेटर लेटर ऑन। और ये हैप्लो ग्रुप पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आपको ज्यादा तादाद में मिलता है। ये यमन है, जीविश पॉपुलेशन के अंदर जो अश्केनाजी हैं, जो अरब जीविश पॉपुलेशन है उनके अंदर भी हैं, ओमानियों के अंदर, जॉर्डेनियन, यमन, सऊदी अरेबियन, कुवैती, इन सारे पॉपुलेशंस के अंदर ये पाया जाता है। अब अगर ये थोड़ा सा जो है मतलब इस फाइलोजेनेटिक ट्री में नीचे आए, यहाँ पे आपको अगेन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये ब्राहवी हैं जो बलोच पॉपुलेशंस हैं, उनका डीएनए कहाँ पे किन के साथ मैच कर रहा है या किन के करीब आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कतर के साथ
کچھ افغانی جیوش کوہن جو گروپ ہے ان کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر کے ساتھ یا عمان کے ساتھ، عمانی پاپولیشن کے ساتھ یا قطری پاپولیشن کے ساتھ جو ہے یہ قریب آ رہا ہے. اسی طرح یہ بدوؤں کی جو سیمپلز دیے ہوئے ہیں جن میں کچھ یمنی بدو بھی ہیں، تو ان پاپولیشن میں بدون پاپولیشن کے ہیپلو گروپس کے ساتھ بھی یہ قریب آ رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے یہ قطر کے لوگوں کا سیمپل ہے، اسی طرح یمن کے لوگوں کے سیمپل کے ساتھ، اور دوسرے قطری جو گروپس ہیں اور جو ٹرکش گروپس ہیں ان کے قریب قریب جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلوچی جو ہیپلو گروپس ہیں وہ یہاں پہ لائے کر رہے ہیں. اب یہ جو ہیپلو گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے جو L858 ہے، اس میں کچھ جیوش پاپولیشن کے سیمپلز بھی لیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو بلوچوں کا جو ڈی این اے ہے، نہ صرف یہ کہ یہ جو عربی پاپولیشن دوسرے ہیں قطر، عمان اور ان کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق بن رہا ہے، بلکہ جو عرب جیوش پاپولیشن ہے ان کے ساتھ بھی ان کا قریبی جو ہے مطلب تعلق بنتا ہے. اب ڈی این اے کی بنیاد پہ جب آپ دیکھتے ہیں کلیمز، تو ڈی این اے کی بنیاد پہ آپ کو ایک تصویر نظر آتی ہے، اور ڈی این اے ایک ایسا مالیکیول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور آپ کی جو ہے مطلب ہر سیل کے اندر ہے. بڑا اس کی حفاظت کا بڑا انتظام کیا گیا ہوا ہے کہ سیل کے اندر بھی یہ پھر ایک نیوکلس کے اندر، ایک ممبرین کے اندر لپٹا ہوتا ہے، اور اس نیوکلس کے اندر یہ کلوز اسپیس کے اندر جو ہے مطلب ایک بڑا مالیکیول وہاں پہ ریزائڈ کرتا ہے اور اس کی حفاظت کا بڑا انتظام ہوتا ہے. سیل کے اندر بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس نیوکلس کے اندر فریلی نہیں جا سکتی، بلکہ اس کو کوئی پاس لینا پڑتا ہے کہ میں نیوکلس کے اندر جانا چاہتا ہوں یا نیوکلس سے باہر آنا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے اس میں ویریشنز کے چانسز بہت کم ہیں. اس میں ریپیئر کا بھی میکینزم ہوتا ہے. تو اس مالیکیول کی بنیاد پہ جس سے آپ کا تمام جسم فنکشن کرتا ہے، آپ کا تمام جسم اس ڈی این اے سے جو ہے مطلب وہ بنا ہے، لہٰذا اس پہ ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا ڈی این اے میچ کر رہا ہے تو ان لوگوں کا یا ان کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے کسی خاص علاقے سے ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بلوچ جو ہیں وہ عرب ہیں اور اس میں کوئی دوسرا ڈی این اے نہیں ہے، یا پنجابی جو ہے مطلب جو پاپولیشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاپولیشن عرب ہیں یا کوئی دوسرا ڈی این اے. یہاں پہ مکس ہوئے ہیں پاپولیشن، مکسز جو ہے مطلب پاپولیشن اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان برصغیر میں مختلف علاقوں سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہوئے. سب سے زیادہ جو ڈی این اے آپ کو ملتا ہے پورشن 50% سے زیادہ ڈی این اے، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے بلوچی ہیں، چاہے پٹھان ہیں، چاہے سندھی ہیں، ان سب میں جو آپ کو ڈی این اے ملتا ہے 50% سے زیادہ جو اس کا پورشن ہے وہ اینشنٹ ایرانین ہے. اور اینشنٹ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ایران سے ہی ان کا تعلق ہے. یہ جس ہیپلو گروپ کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں جو J1، میں نے آپ کو بتایا کہ M267 جو کہ اس پورے علاقے میں جو ہے مطلب ویسٹ ایشیا میں جتنے بھی اس میں عرب اور نان عرب اور افریقن نان عرب کنٹریز آتے ہیں، ان تمام علاقوں کے اندر یہ ہیپلو گروپ جو ہے یہ پریولنٹ ہے، اور اس کا اوریجن بھی اس علاقے سے پایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایران میں ہی ایوالو ہوا. اسی طرح یہ ہیپلو گروپ جس میں P58 آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایران اور عربین پیننسولا کے آس پاس جو ہے مطلب اس کا اوریجن ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو J1 یہ جو ہیپلو گروپ ہے J1A1A P58 یہ آج کل کے عربین پیننسولا میں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے ایک بڑے ہیپلو گروپ سے ہے J1M267، اور J2 بھی پاکستان کے اندر ہے. J1A1A P58 کی پاپولیشن بھی یہاں پہ ہے. حالانکہ یہ ہیپلو گروپ جو ریلیٹیولی ریسنٹ ہے، ایوالو ہوا ہے، اس کی پاپولیشن کم ہے، لیکن کئی جو ہے مطلب اس قسم کے گروپس ہیں پاکستان کے اندر جن کا تعلق جو ہے مطلب یہ ان کے انسسٹرز اینشنٹ ٹائمز میں جو ہے وہ عرب ممالک سے آئے. اس پیپر میں نیچے جو ہے مطلب انہوں نے پھر اس کو ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے کہ پاکستان اور ان علاقوں کے اندر جو ہے
یہ جو ہیپلو گروپ ہے، یہ پرٹیکولرلی جو ہے مطلب وہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے مختلف علاقوں میں، جو پاکستان کے ڈفرینٹ علاقے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے، آپ کو J2 بھی مل سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز کے اندر یہاں پہ لوگ آئے، جن میں اربوں یعنی اربوں سے بھی مائگریشنز ہوئی، ٹرکش پاپولیشن بھی یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آئی، ٹرکس بھی آئے، اور دوسرے جو مختلف علاقے ہیں دنیا کے، وہاں سے بھی لوگ آئے۔ تو یہ میں اس وجہ سے ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہتا تھا کہ جتنی بھی یہاں پہ میں آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوں، اس کا ایک سائنٹیفک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اس سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر ہی میں آپ کو جو ہے مطلب یہ جو جتنے بھی میں باتیں کر رہا ہوں یا میں کلیمز کر رہا ہوں، تو اس کی بنیاد یہ سائنٹیفک پیپرز ہیں، نہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بنا رہا ہوں جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جو روزانہ جو ہے مطلب کسی دیکھی اندیکھی جو ہے مطلب چیز کے اوپر کمنٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا تعلق جو ہے اسی فیلڈ کے ساتھ ہے، اور ہم سائنٹیفک جو پروفس ہیں اس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے مطلب کوئی ایسی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا جس کا کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔